Hello guys, welcome to my new video. Phung kam cho tono, ko tang ke thui ba saman tini le thanga, tin ba saman noi cha kai thanga. Loi sin do khang, noi cha ba sana ni ke satung tung do ta ki wati. Oh, sar sma ti phan ta ko satung ma ri chong kha. Ke kare ma phaya comment chim kar thamani satung phas kare phaya ko asik manasu ga ke tam khaijang no abderi chong na. Ke tabok kisan ko kamu kaya na. Iko tahu hage shindu do mana ke bo o mana ke phalba eri mana ke gogori phalata usko tibe phafai phalong ke sumona chong hata naranga bagai sa ama ni ama ni ang mas nas na jo buthar pasina sugoi chamni me ang su pasina ta ang suk pasina buthar pasina bono bui do Iko dolor numang kanan skuti besle re petang zak. Ina hama mang. Iko te mara suan hari. Yang rogo besle re petang zak. Tabu masuk anai. Mama suka hangka. Sela kuliah. Ana yang rogo ham besle hangka. Hello guys. Cari kaham jo tono. Kata kata singo tiro tu kupe kya. Noro kam khaye paye hikota ta blog suru khai jong ta nge tam khaji nong abdiri jong ra na tan blog se sak o ami ron hagar mayo asake hai hor kutuk hane dik him tolai mano bangman ami asake maran suka bangmani o ma i kota hake muya song na jong ta ko butui muya butui ang song jong ha ke gom ke babu tok bahan paju mani guys hor ka hamjo to no ni ta ke mai se pe kya ke mai se ko ta jam mb ko ri kyan ke kise misa video na ni pano nai mali ata tus thusna khna school thang na go ke ba ke hor ka hamjo to no next morning wala sina ja the next morning. Hello guys, phungka hamjo tono. Iko take phungni mai ti sepe kya. Ke school time dong ke tabuk school thangane. Dujin school thangje nge tini thasna ja. Tini ke satung phai jang bla. Apru to wati bas thamai go hedi bana. Amonta ke natural blonde se sak tabuk school thangana school time dong ha. Ke school phai mal la nya. Ko sala do sai phung de video do am sai phung de am sai phung de to ni snai sidi aku ru er dik tari thoka like ni te to na ma bukong zero bukong na nanay. Hello guys, di bu ka hamjo to na go take school ni sobi drop ge satung tuman satung ge nai tinam bronze se tam khajang na update jona se batha ga na school phai drop la saklo oi ni ta oi hindi de last basic thun गजब बेइज्जती है tamsa no tamsa tu sawo am sa pare sa pi hindi hai khaje da kon sa ga do. Hello guys, sari kam jo to no mishia wati phaijak mane ke phaithaka hai phaithak mono kisa phaijong hota ta kisa wati phaijak mono tan sane wati kisa phaijong mono kisa ongkho nai na kamu mati ba thaka hantong mo bo phayo wona siblang bu ni sele na bora ko ati rok tal thasna nya te phayo ka satung tutung ruok wati ke pha phairu satung kabang tung ko atis phaya to haing siru lama le betang thamai ba ta nai to nam blong se sa
si bere gana. Pun ror tang khai tong. Hari sek. Nah, bang mana buru. Mama. Hello guys, sari kaham jauh tanah. Tapi kau bere jong kisah. Tuh bayi. Waduh thak jak bat. Sal thandang dong. Dulu kisi bere jong ada. Oke. Nanti nanti belum saya sak tam kasih nong update di jong na. Hai. Ikom kita ke baisung doan pajak. Ke bong doan panjang familia bazar family ta ke bor horong ke oh mani rok di sana na am kisah suba jong hata bong no. Hello guys, hor ka hamza to no. Go tabung no. Bazin pajrok. Ke go baz hamange om tenda. Uku boy ani itu pun na uku mau babsa mani. Ibo disas dawdo ke bono kilo ina chata ke lagi duwe disas dapat yang ke pasur kisah dukan mana kisah nan mana ke orang khabar help bana disana bagai help kaya ta kisah help khabe ke gotap kam ropa ke dukan mana dapat ke pakai ta nogo ke tam khajong no update dong na tram blong se sa